नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेषक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमटी रही। देखंतु यही 2025 वर्ष जो वर्ष शनि करिछंती राशि परिवर्तन ता सहित यही मे मासरे देवगुरु बृहस्पति मध्य करिछंती राशि परिवर्तन। ता सहित देखंतु एही मे मास 18 तारिख दिन दीर्घ 18 वर्ष परे राहु केतु करुछंती परिवर्तन। गोटिए राशि रे माने 1.5 वर्ष पर्यंत रही थांती, जहा फल रे मानक प्रभाव समस्त जीवन रे परिवर्तन आनी थाए। सेति पई एहा एक महा परिवर्तन अटे। देखंतु शुभ ग्रह राशि परिवर्तन कले शुभ फल प्रदान करि थांती, किंतु जेतेबेले गोटे छाया ग्रह बा पापी ग्रह राशि परिवर्तन करती सेतेबेले आपणक राशि रे कुंडली रे आपणक जीवन रे उच्च नीच अनस्टेबिलिटी उथल पुथल बरी परिस्थिति देखा जाय थाए। कारण राहु केतु हेउछंती एक रहस्यमय ग्रह। तेबे आसंतु एही वीडियो रे जानिबा राहु केतुंकर एही महा परिवर्तन आपणक पई किभଳି रहिबो, आपणक जीवन रे किभଳି परिवर्तन आनिबो, आपणकर केउ क्षेत्र को प्रभावित करिबो, विशेष भाव रे एही 1.5 वर्ष आपणको शुभ फल देबो ना अशुभ फल देबो। सेति पई आम सह वीडियो रो शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा, किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि, जहा भी द्वंद्व रहिछि, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे वीडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि, जो नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती, किंबा आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम संपर्क आपणक विवाह चाकरी को नहीं जदि किछि समस्या रहिछि तार समाधान करि पारंती, एवं आपण जदि विवाह पई कुंडली मेलक करिबाकू चाहुचंती ताहा मध्य खूब सहजरे करि पारिबे। तेबे वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु राहु केतुंकु टिके बुझिबा। देखंतु राहु केतु ग्रह नुहंती, ए माने छाया ग्रह। एहार अर्थ हैला एही दुईटी ग्रह देखा जांती नहीं, किंतु निजर प्रभाव देखाई थांती, आपण मानकु अनुभव कराई थांती। राहु हेउची भ्रम चतुराई समझदारी रणनीति कूटनीति मनरे संदेह भ्रम एही सबु हैला राहुर प्रभाव बा प्रतिभा। देखंतु राहु आपणक राशि रो जे ग्रहंक सहित रुहंती सेही ग्रहर समस्त शक्ति को नहीं जाई थांती एवं निजर प्रभाव बढ़ाई निजको बलवान करी निजर प्रभाव विस्तार करि थांती। किंतु केतु जो ग्रहंक सहित रहिबे सेही ग्रह को बलवान कराई थांती, सेही ग्रह को अधिक बल प्रदान करि थांती। सेतिपई राहुंक ठारु केतु किछि कांशरे शुभ फल प्रदान करि थांती। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे राहु केतु सबु बेले बक्री होई गति करि थांती, माने अन्य ग्रहंक भली आगो को गति न करी एमाने पछकु गति करि थांती। सेतिपई एमानकु बक्री ग्रह बोली मध्य कुहा जाय थाए। तेबे आसंतु जानिबा आपणक राशि रे बा वृष राशि रे राहु केतु केउ गृह को आसीबे एवं केउ गृह रे काहा सहित रही केभली प्रभाव प्रदान करिवे। वर्तमान केतु आपणकर पंचम गृह रे अछंती एवं राहु आपणकर एकादश गृह रे विराजमान करिसंती, किंतु एही 18 तारिख दिन राहु आपणकर दशम गृह को आसीबे, केतु आपणकर चतुर्थ गृह को जिबे, जहा फल रे सेही दुईटी गृह रे अधिक प्रभाव प्रदान करिवे। देखंतु केतु आपणकर चतुर्थ गृह को आसीबे माने आपणक भोग विलास ऐश्वर्य एवं आपणक मांक गृह को प्रभावित करिवे। देखंतु आपणक मांक स्वास्थ्य रे आपण परिवर्तन देखिबे।
ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟି ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜାଗା କ୍ରୟ ହେଉ, ଭୂମି କ୍ରୟ ହେଉ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହ କରି ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଗାଡ଼ି ହେଇପାରେ, ଘରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବା 10ମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ହେଉନଥିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି ଭଲ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ନିଜକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନୀଚ ଥିବେ କିମ୍ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, କୁସଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 10ମ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଉ କେହି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ତରବର ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ସଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତରବର ହୋଇ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବାଧା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ କାରବାର କିଛି ହେଉଛି, ସଫ୍ଟୱେର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି AI, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅନଲାଇନର କାମ, ସେଥିରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ୋତୀ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ରୁ 2ଟା, 3ଟି, 5ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପାଇଁ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚରଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
किंतु सबु पर मध्य आपणकर केन्द्र रे रही आपणक स्वास्थ्य उपरे किछिटा प्रभाव पकाई थांती। ता सहित गुरु मध्य आपणक प्रथम गृहरु बा आपणक राशि बाहर को जाइछंती। तेणु करी आपणक स्वास्थ्य को आपणको टिके जगिबाकू पड़िबो। विशेष भाव में आपणकर मोटापाटी बढ़ी पारे, सेति प्रति आपण टिके दृष्टि देबे। निज खाद्य पानीय दायित्व नेबे। एवं देखंतु पंचम गृह रे 1.5 वर्ष हैला रही आपणकर शिक्षार जो बाधा सृष्टि करुथिले, प्रेम संपर्क रे द्वंद्व, मनमालिन, मतांतर, ब्रेकअप भरी परिस्थिति सृष्टि करथिले, सेथिरे मध्ये आपणकर परिवर्तन आसीबो। आपणकर केतु जेतेबेले पंचम गृह रु बाहरी जिबे आपणक पई शुभ समय आसीबो। कारण केतु आपणक संपर्क रे बहुत गुड़िए मन मालिन वाली परिस्थिति, छोट छोट घटना सृष्टि करथिबे। सेति पई राहु केतुंकर गोचर जेतिके आपणको अशुभ फल देबो ताठारु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। सेति पई जदि आपण अशुभत्व को दूर करी शुभ फल प्राप्ति पई आशा करूछंती, तेबे आपण आपणक राशि स्वामी शुक्र देवंकर पूजा अर्चना करंतु। शुक्र देवंकर बीज मंत्र जप करंतु। ता सहित नवग्रहंकर पूजा करबा आरंभ करंतु। शनि मंदिर रे जाई तेल अर्पण करंतु। एहा आपनको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती, तेबे ऊपर दिया जायतिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।